এটা কলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হয়ে বাস বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সে হয়ে আরআই বৌলাং কହୁଛନ୍ତି হ্যাঁ কালি মোদি ଯିବେ ইয়ে বাবু রহিবে কুয়াড়ে আজ্ঞা যাইলে এত লোক অনেক এটি পাউতি কাটিলে ফসল ক্ষয়ক্ষতি ইয়ে করবে আপনার কুয়াড়ে যাইলে কালিটু ভোকরে মরুছি কালিটু এটি অছি যে কালিঠু অছে যে আপন 11টা বেলা গলে ଏବେ ମଦ ପିଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ କଥା କିଏ କହିଲା ତମେ ଆକ୍ସନ କହୁଛି ମଦ ପିଇଛ ତମକୁ ଏବେ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯିବ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେଟା କିଏ କହିଲା ତହସିଲଦାର କରିବ ଏବେ ତହସିଲଦାର ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ସେଟା କିଏ କହିଲା ଇଏ ଲୋକ କାହିଁକି ଏଠି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସରକାର ତମକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଆମେ କାମ କରିବା ସରକାର ଦେଇନି କିଏ ଦେଇଛି କଲେକ୍ଟର ସରକାର ନୁହଁ କଲେକ୍ଟର ହଉଛି ମଣିଷ ହଉଛି ମୁଁ ଆରେ ମଣିଷରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅଫିସ ଆୱାର ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସୋମବାର ଅଫିସ ଆୱାର ସମୟ ହେଲେ 12ଟା ବେଳ ଗୋଟେ ବେଳ ହେଲେ ଆପଣ 11ଟା ବେଳୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନୂଆହାଟ ମଦ ପିଇକିରି ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଅଫିସରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଖାଲି ପେଟରେ ସରକାର ତମକୁ ପଇସା ଦଉଛି କିଣିକିରି ବଜାରଟା ଏଇଠି ଅଛି ଶାସନ ଅଛି କେତେ ଶହ ଲୋକ କେତେ ଲୋକ ଗଣିଲ ଠିକ ବାକି କଥା କହିପାରୁନ 100 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 100 ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି କେତେ ଲୋକ 90 ହେବେ 99 କଣ ଆଉ ତମକୁ କୁହା ହବ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିବେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବଉଲାଙ୍ଗ ଆରଆଇ ୟାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମାର୍ଶାଲ ପ୍ରଧାନ ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି এটা কলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হয়ে বাস বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সে হয়ে আরআই বৌলাং কହୁଛନ୍ତି হ্যাঁ কালি মোদি ଯିବେ ইয়ে বাবু রহিবে যে ইয়ে লোক শুণ বেস্ট ফ্রেন্ড আজ্ঞা শুণুছেন তো মোদি তাঙ্কর বেস্ট ফ্রেন্ড ইয়ে লোকଙ୍କ ଠାରୁ ফসল ক্ষয়ক্ষতির ফর্ম রক্ষা পরিবর্তে আরআই হিসাବରେ ইয়ে কাটিয়া যে পাউতি কাটিয়া পরিবর্তে ইয়ে মদ খাইকিরি আসଛନ୍ତି ଗୋଟେ বেଳକୁ ମାନେ ନୂଆହାଟରୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଆମେ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଏବେ କଣ କରିପାରନ୍ତି ଜାଣିଛ ଏବେ ଚାବି ପଡିବ ତମେ ରହିବ ବଉଲାଂ ରେଭେନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କର ମଦ ପିଇ ଦିନ 12ଟାରେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କାହାର ଗୋଟିଏ ପାଉତି କାଟୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର କେମିତି ଲୋକ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଫର୍ମ ପକାଇବେ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦରେ ଆଉ ପୁରା ଚୁରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଲୋକ ଉଠାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ମାରିକିରି ଆଣିକି ଠିଆ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଏଠି ଆଇନ୍ତି ଆରଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିବେ କ'ଣ ଆସି ବାହାରେ ଦେଖୁନ କେମିତି ମୁରାଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଯାହାକୁ ମନ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏ ଗରିବ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ କାହିଁକି ଇଏ କେମିତି କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ନା ଆମ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୋଷ ଦେବା କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା କାହିଁ ଗତକାଲି ଏଠି ରହି କ'ଣ କରୁଛ ଲୋକଙ୍କର କୋଉ ସେବା କରୁଛ ଏଠି ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଠିକ ମୁଁ ଯାହା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ କାମ ଭାବ ବନ୍ଦ ବସି ଯାଉଛି ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ରହିଲୁ
ସେ କହୁଛି ବର୍ଷ ହବ ହବ ମଦ ପିଇଛି কোন ফলসে নেই গেলা তুমি মদ পেও সে পুটি আমু দেখেল সে লোকটাকে আমু দেখেল কি তুমি নেই গেলা তুমি কাহাতে আইলো মদ পেও সে লোকটাকে আমু দেলো কোন লোকটাকে আইলো মদ পেও সে লোকটাকে আমু গানো আম পাখু সে লোকটাকে আনো গরম উই খাইছি কে দেখি না উই খাইছি উই খাই না উই খাইছি রুম রাখো মো উপরে পানি বর্ষাতে পানি পড়ছি এটা কে দেখি না এটা কে কইলা মু কৌতি তুমি কে মু কে দিন 24 বছর চিনিজি हां 30 रुपए पता तो केबे की पचाली गुटे काहे कि तमे मद पीलो ई जे मु तो बता दी कोन करे काई तो मद पिए काई तो मु तो बता ई कि आई तो जनसेवा का करिया भाई अरे तुम पटेंसी बर्तन रही अरे सर एबे जो लोक आइछंती जो फॉर्म पकेबे रसीद काटिबे हमर जो पाउती काटिले सरकार किसी राजस्व आदाय हम लोक बेनिफिट पाइबे आमको सरकार आमको राजस्व निरीक्षक भाव में निजुक्ति देला आमर ड्यूटी आम लोक श्रृंखलित सेवा जोगेदेवा ये कौन ये कौ श्रृंखलित सेवा आपण मद पी 11टा बेलू आसी गोटे बेलू पहुँचिकी आज निजे काम करूना असभ्य व्यवहार कर अरे आज एत कौन करूल एवं कौटी थल जो तुम जो अवस्था आसीच पड़ी तले गड़ुच ये कौन कौटी तल गड़ुची ए पदार एना गड़ुच के जानी कौटी गड़ुच तहसीलदार महोदय को अनुरोध कराउछि एभली राजस्व निरीक्षक को तुरंत कठोर दंड रे दंडित करें कार्य तुरंत निलंबित करा जाए राजस्व निरीक्षक अवस्था आई नो इट वेरी वेल तुम आईन लाले छई होता जे सूची करजी मनीष करजी मनीष माने आमे तमे कोन करतो तमे एटी कोन करतो सर आपण पाउती काटंतु आपण जति काम कोन करतो पाउती काटिबा से मन कर थाउ थाउ ये मन कर आमे मन करू तबे 9 टका को 90 टका पहुंचो 100 टका को 200 टका पहुंचो कोन एटी चलिछ एटी कोन चलिछ तुम बता राजनीति ने आउ कोन एटी राजस्व निरीक्षक तमे चाकरी करतो टी के कहला मु कहूची तमे केति कहला हां तमे केति कहला तुम मद किए देछि से लोक रो देखला जाओ ता धर जाई नहीं एमती ये अवस्था कौन ऑफिस चले ये केमितिया ऑफिस जे केमितिया सरकार केमितिया तहसीलदार केमितिया कलेक्टर से लोक रो जानो जे तुम ने के मटर गेले केते टका देइछो केते टका रे काम करछो ये गरु मु जो मारछो मु तुम बताउछी तमे जनसाधारण जेते आछंती समस्त समान ना मानव सेवा ही जन मद पीके बहुत डुप्लीकेट काम मानव सेवा ही माधव सेवा काम करछि काल राति रे सुई सरकार को अनुरोध करूची आपण देखंतु ए वीडियो जने राजस्व निरीक्षक गौलांग गो ब्लॉक दया करी इमीडिएट एक्शन नियंतु ये लोक केमती फॉर्म पकेबे से व्यवस्था भी करंतु।